RFI ni France 24 suspendli min kɛra an ka ɲɛmɔgɔw fɛ. Macron n'a ka ministre n'u ka médiaw tɛ ka maloya k'a fɔ u b'o décision in lagosi. K'a sɔrɔ kɔsa in na olu ye Irisiw ka média fila suspend Union Européenne jamanaw kɔnɔ. An bɛ se k'a fɔ yɛrɛ Union Européenne ka o décision initiative bɔra Faransi de la. Ka d'a kan a bɛ waati jan bɔ Macron ni le dirigeants de bannen don ka jɔ u ka jalakiw kɔrɔ k'u ka politique africaine mangoya turu bɛɛ ta ka da Irisi kun. Ko Irisi de bɛ ka médiaw bila ka propagande kɛ ka Faransi mankutu k'a sɔrɔ Faransi yɛrɛ de ka dabiriw ni jɔnmaya walew de bɛ ka mangoya farafina. Sur la forme et le fond n'o ye ko kɛcogo n'u kɛkun ye. Non seulement an ka ɲɛmɔgɔw jo bɛ nin décision in tali la, en plus u yɛrɛ muɲuna kosɛbɛ. Ni Macron de kun b'u place la, ɲanguma kun b'a sɔrɔ a ye décision in ta a mɛnna. Nka sanni démonstration in cɛ, an bɛ insister k'a fɔ Macron ye CEDEAO kuma min fɔ nin suspension ko kuma in na. O kuma tɛ dɔwɛrɛ ye coup de communication kɔ. Bɛɛ b'a dɔn kɔrɔlen k'a fɔ Macron n'a ka ministre parli de la ka CEDEAO ka sanction annoncé ka tɛmɛ. Ni y'a sɔrɔ CEDEAO président yɛrɛ ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ, kuma tɛ ka décision ta. Nka Zena ta ye coup de communication dɔrɔn de ye. CEDEAO tɛ se ka sanction ta Mali kama nin ko in na. Non seulement o sariya t'u bolo, wa dalaminɛkala foyi t'u bolo Zena. Macron bɛ campagne de la, a bɛ fɛ dɔrɔn de k'a ka politique africaine échec kɔdogo. K'a yira français la k'a fɔ ale isolelen tɛ Mali kɛlɛ la. K'a yira ko CEDEAO b'ale kɔ. An bɛ se ka faamuya min sɔrɔ o ko la, o de ye k'a fɔ Macron tɛ hésiter ka CEDEAO coro walasa k'a yɛrɛbakun kumabɔ. Ni RFI ni France 24 suspend togo in lajɛ, i b'a ye k'a fɔ ani Russia Today ni Sputnik suspend togo bɔlen no. Olu suspendna k'olu financelen no Irisi jamana fɛ, wa k'u bɛ ka Irisi jamana ka propagande de kɛ. Ko de la Ukraine kɛlɛ in senfɛ k'u bannen no k'a fɔ invention walima guerre. K'u bɛ ka Poutine ka kumakan de ta n'o ye opération spéciale ye. Ni y'o suspension ni Mali ta da, i b'a ye k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw muɲuna kosɛbɛ. Ka d'a kan Macron ninnu ye RT ni Sputnik suspend o ko min kama, o ka fɛgɛn ni RFI ni France 24 ka kokɛtaw ye Mali la ka taa ka segin. An bɛ don mina ko bi farafina bɛɛ bilali yiri la k'a fɔ faransikan ni média kofɔlen ninnu ka information politiselen no. Élysée ni Quai d'Orsay ko Tchad ka coup d'état ye coup d'état ɲuman de ye. Ko sɔrɔsi fanga bɛ bɛn Tchad, nka ko Mali ta de kan ka condamner. K'u bɛ pression kɛ an ka transition kan sira bɛɛ fɛ f'u k'u sagona sɔrɔ. O kun ye Florence Parly yɛrɛ kumakan ye. O kama RFI ni France 24 bɛ Tchad ɲɛmɔgɔw wele ko transition ɲɛmɔgɔw walima conseil militaire ɲɛmɔgɔw, nka u b'an ka transition ɲɛmɔgɔw wele ko Genti. O tɛmɛnen kɔfɛ an ka ɲɛmɔgɔw ko u bɛna baaraɲɔgɔnyaw sinsin an ka jamana ni Irisi jamana cɛ. Visite officielle ni communiqué officiel y'o tendance in confirmé. Nka Élysée ni Quai d'Orsay de ko petu ko jagoya ko Wagner de bɛ Mali la. O kama RFI ni France 24 fana y'u aligné u ka ɲɛmɔgɔw kan position kan. Ni y'a sɔrɔ prévu fosi t'u bolo. Donc u bɛ to ka Wagner tɔgɔ in gosi bere min na, u bɛ fɛ k'an ka armée fana gosi o bere kelen in na. K'an ka armée mankutu tiɲɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. An ka ɲɛmɔgɔ ye baaraba minnu kɛ lakana sira fɛ ko baara ninnu lamisɛnya. Ni kana ni méfiance ye an ka armée ni centre population cɛ. O kama an ka ɲɛmɔgɔ wulila o wuli kuma la. Wa ni Macron de kun b'u place la, ɲankuma kun b'a sɔrɔ a ye nin décision in ta kabini Genti fɔli daminɛ kuma. Ka d'a kan a ye Irisiw ka médiaw suspend. U kɛlen k'a fɔ opération spéciale. K'u ban k'a fɔ invention walima guerre. Ni ye RFI ni France 24 suspend kun ta k'a lajɛ, i b'a ye k'a fɔ jamana caman kun bɛ fɛn kɛ min ka jugu ni suspendli ye. Ni nin ko ninnu kun kɛra olu de la. Soldat de ye mɔgɔ ye, mɔgɔ min kɛra ka sacrifice ultime kɛ, n'o ye k'a yɛrɛ nin di faso lakanani ni faso ka intérêt makarali kama. O kama jamana si tɛ sɔn k'a sigi k'a ka sɔrɔdasiw mankutu tiɲɛtɔla lajɛ, surtout ni mankutu tiɲɛ bɛ kɛ nkalon kan. Hakilila jigi la États-Unis ye CPI menacé diɲɛ bɛɛ ɲɛna yan. Fatou Bensouda kɛlen k'a fɔ k'a bɛ enquête dɔw kɛ américains ka sɔrɔdasiw ka kɛwale dɔw kan Afghanistan. U ye procureur général Fatou Bensouda n'a baaraɲɔgɔn dɔw sanctionné. U kun ko fɛnɛ ko ni CPI ma fara États-Unis sɔrɔdasiw la, k'u bɛ États-Unis visa tigɛ CPI magistrat tɔw la, k'u ka compte bancaire gelé États-Unis, ni k'u ka famille fana bali ka séjour kɛ États-Unis dugukolo kan. 2021 kɔnɔna na Faransi fɛnɛ ka force Barkhane ye bombardement min kɛ Bouti n'o bɛ Mopti mara la. MINUSMA ka rapport y'a yira k'a fɔ bombardement ye civiliw de visé mariage senfɛ, nka Paris ko petu k'ale ka sɔrɔdasiw ye terroristes de
de neutraliser ko civiliw kun tɛ. Faransi min ye MINUSMA sinsinbere Faransi min ko ale ɲɔgɔn tɛ démocratie ni hakɛw la fasali la. O y'o Faransi kelen de ka ONU expertw ka baara la gosi ni ŋa MINUSMA ka rapport ngalontigiya. Wa Faransi media ɲangilen nunu ma sɔn ko sɔgɔbɛ kosɛbɛ bilen. O bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ kɔsa in na Barkhane ka convoi tɛmɛtɔ Tera n'o ye Niger dugu dɔ ye. Jama bɔra ka sira da o convoi ɲɛ. Kisɛciw bɔra la fo Nigérien jeune saba sara. Barkhane ko k'ale nɔ tɛ k'ale danna tir de sommation ne ma. Niger gendarmew fana ko olu nɔ tɛ. Nka Tera dugudenw ko Barkhane ne nɔ don. Faransi media kelenw danna o baviri bɔko kelen ma. U m'o ko sɔgɔbɛ k'u bolo da a kisɛ kan. Wa Faransi fara Niger kan ni jamana fila si ma sɔn ko in ka ɲɛɲini kosɛbɛ bilen. Ni bɛɛ ye misali ye minnu b'a yira k'a fɔ media ɲangilen ninnu ka ligne éditoriale bɛ bɔ Quai d'Orsay ni Élysée de la. O kama ni jamana min ɲɛmɔgɔ ni Élysée tɛ ɲɔgɔn kan fɔ a ka gɛlɛn ni media ɲangilen ninnu ka ɲuman fɔ o jamana kan. Hakilila jigila France 24 kɛlɛli décision tara président Chirac fɛ en 2002 walasa ka kumada di Élysée ma diɲɛ kɔnɔ. O waati Occident jamanaba dɔw ka télévision i n'a fɔ Américains ka CNN ani anglais jamanaw ka BBC olu kun bɛ ka Faransi ka diplomatie lagosi ka d'a kan Irak invasion kun tɛ président Chirac fɛla ye. O kan ka bɛɛ sɔn hakilila k'a fɔ presque information tɛ diɲɛ kɔnɔ bilen bɛɛ bɛ communication de kɛ. Communication dun tɛ dɔwɛrɛ ye propagande fɔcogo cɛɲumanin kɔ. O hakilina ye min ye Faransi ka ni media ninnu ka suspendli kan aw bɛ se k'o fɔ an ye commentaire kɔnɔ. An ka bi video in bɛna tali kɛ Sahel bɔko 29nan kan. I komi an kun famana Sahel video kɛli ma bi an bɛna kuma Barkhane tali kɔlɔlɔw de kan. Nka sani an ka se force militaire wɛrɛw ni mission wɛrɛw ka dispositif détaillé ma an bɛna Barkhane ka n bɛ taa n tɛ taa yen ani Barkhane ka Niger taga sakun de walawala fɔlɔ. An balimaw sani an ka video in daminɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Mali sajɔ dɛmɛbaga jɔnjɔn dɔ ye Aba Immobilier ye. K'i to ko kan ka so jɔ Mali la ka dugukolo san Mali la ka luwanse so ta walima k'i ka so bila luwanse la Mali la. Aba Immobilier bi nin bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ teliya ani jɛlenya kɔnɔna na. U filɛ nin ye Golf la misiri wami kɛrɛfɛ. U ka nɛgɛjuru sira 79 48 55 54 walima 84 55 00 00. Ani minnu b'a fɛ k'u lasɔrɔ depuis Congo Brazza o nɛgɛjuru sira 05 68 32 869. An ka video jan tɛmɛnenw la n'an kun ye macro-diranisme walawala ye o video ninnu kɔnɔ. N'aw hakili b'a la an kun y'a fɔ a ye k'a fɔ Macron bɛ ka Niger ni Tchad ani kɔgɔjida jamanaw évoqué Barkhane tayɔrɔ ko la k'a sɔrɔ stratégie jɔnjɔn labɛnnen tɛ a n'a ka ministres bolo u ka Barkhane ni Takuba redéploiement kan. Vendredi jan tɛmɛnen n'o kun bɛ bɛn mardi kalo tile 11 ma Général Laurent Mission n'ale ye force Barkhane ɲɛmɔgɔba ye ale ye an ka o kuma ninnu tiɲɛtigiya. A ko Barkhane sɔrɔsiw tɛna bɔ Mali la ka taa Niger k'u bɛna bɔ Mali la dɔrɔn de nka a ma détail ba di u taayɔrɔ kan. Yala u bɛna segin Faransi de wa walima u bɛna taa Tchad ou bien Ivoire jamana kan wa. Général Laurent Mission ma o perepere latigɛ a kɔni y'a sɛbɛntiya k'a fɔ u tɛna taa Niger. Pourtant Macron kun y'a yira k'a fɔ sɔrɔsi ninnu faama bɛna bɔ Mali la ka taa fara Barkhane ka Niger dispositif kan. Florence Parly yɛrɛ kun taara Bazoum kuma ɲɔgɔnya o baara ɲɛbilaw labɛnli kan. Munna Macron n'a ka ministre ye o Niger taga in kun bila i n'a fɔ an bɛ deli k'a fɔ a ye cogo min na Macron ka agenda africain échec kunba dɔ ye a ka incohérence n'a ka décision cunenw tali ye en même temps. O waleya in kɛra sababu ye ka Barkhane officier supérieur caman bila gɛlɛya caman kɔnɔ. Jateminɛlikɛla dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ général François Lecointre ka démission kunba dɔ ye Macron ka o waleya in ye. Nka a bɛna fɔ kɔsa in na Macron commencera k'a ka armée ni renseignement officiels lamɛn ka d'a kan Barkhane sɔrɔsiw minnu bɛ ka bɔ Mali la olu tɛ se ka taa Niger. An bɛna ɲɛfɔli k'o kan sisan wa Faransi fana tɛ se ka continuer ka gɛrɛntɛn sigi Mali kan fo ka taa fɔ k'a bɛ Mali senbɔ pewu ka Mali isolé Sahel terrorisme kɛlɛli la. An bɛna ɲɛfɔli k'o fɛnɛ kan sisan. An bɛ don min na i ko bi Barkhane ka sɔrɔsi 2000 ani 400 ɲɔgɔn de bɛ Mali la. O dispositif in tɛna se ka bɔ Mali la dɔrɔn ka t'i cogo Niger i n'a fɔ Macron kun y'a yira cogo min na. Bazoum ka ko ma bon Nigérien fan b'a bolo ka kɔrɔ. N'a ni Macron y'a tugu ka dɔ fara Barkhane ka Niger dispositif kan a ka fanga bɛ sɔn ka t'o da fɛ. Ka d'a kan Faransi ka politique africaine ka mangoya tɛ Mali dɔrɔn ye. Sahel fan bɛɛ don wa kɔsa in na Nigérien fanba y'a yira k'a fɔ u fɛla tɛ dɔ farali ye Barkhane ka Niger dispositif kan wa
la ko dispositif mun yɛrɛ b'u fɛ ka kɔrɔ k'u bɛ fɛ o ka taa. O contestation ye misali dɔ ye Niger opposition député Umar Amidou Tiana ka lettre sɛbɛnnen k'a ci président Macron ani Faransi président Kalafili candidat bɛɛ ma. Lettre in kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ Barkhane bɛna bɔ Mali la ka taa Niger dugukolo de kan, nka ko Faransi président Macron de ye Barkhane ka o Niger taga in kalaman ta ka sigi olu Nigérienw kɔrɔ. K'o ye fili ye. A ko Macron kun y'a yira fɛnɛ k'a fɔ Faransi sɔrɔdasiw tɛ taa jamana kɔnɔ, jamana min ni terrorisiw bɛ sigi ka fɔ kɛ. Ko pourtant Bazoum ni terrorisiw sigira ka kuma f'a ye dɔw labɔ kaso la. Ko yala Bazoum bɛ ka nkalon de tigɛ wa walima Macron de bɛ fɛ k'a yɛrɛ sɔsɔ. A ko tuguni ko Nigérien jeune saba minnu sara Barkhane ka convoi tɛmɛli senfɛ ko halisa ɲɛɲinili ma kɛ ka olu fagabagaw ɲangi k'olu tɛ se ka jɛ n'o wari sugu ye u yɛrɛ fa dugukolo kan, wa k'u dalen tɛ Barkhane ni Takuba la fiyewu. Nin bɛɛ de y'a to ni finalement Macron y'a faamuya k'a fɔ n'a ye Mali dispositif in déplacer ka taa Niger, min y'a sɔrɔ Mali la Niger ta bɛ sɔn ka juguya n'o ye vu que fagali kun bɔra convoi simple tɛmɛni la yen. O de kama général Laurent Mission ko fɛn tɛna fara Barkhane ka Niger dispositif kan, k'u bɛna dan u ka dispositif kɔrɔ ma n'o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Barkhane ka Niamey BAP base aérienne projetée ni Barkhane ka avion de chasse Mirage ni drone repère b'o kɔnɔ, min ye Mali ta fanfɛla ye. Macron kɛtɔ ka Barkhane retrait annoncé a kun y'a yira k'a fɔ en même temps ko Barkhane tɛna opération wɛrɛw kɛ Mali la tugun sani u tagali cɛ. O suma ko o dugumajɛ Barkhane ko ale ye Al-Qaïda ɲɛmɔgɔba faga Mali la Tombouctou masurunya la. Général Laurent Mission fɛnɛ ko n'an ka ɲɛmɔgɔw jɛnna n'a ye ko retrait in kɔfɛ ko Barkhane bɛ se ka continuer k'an ka armée kɔkɔrɔma dun an yɛrɛ ka opération labɛnnenw senfɛ. A ye misali ta soutien aérien kan, nka a ka kuma b'a yira k'a fɔ u bɛ se ka soutien suguya wɛrɛw kɛ terrain kan min tɛ aérien dɔrɔn ye. O proposition in b'a yira k'a fɔ Faransi bɛ k'a ka politique sahélienne réajuster dɔɔni dɔɔni. Hakilila jigi la 2021 juin kalo kɔnɔna na Faransi kun y'an ka armée suspend an yɛrɛ ka territoire kan. O waati u ye mission baw kɛ an ka territoire kan ni k'a sɔrɔ an ka armée sen t'a la. Bi n'o Faransi kelen tilara ka n'a fɔ ko malgré que u bɛna ta ka bɔ an ka territoire kan ko dɛmɛ suguya min ka d'an ye k'u bɛ se k'o kɛ an ye an yɛrɛ ka opération senfɛ. O volte-face in ye dabalibankoba ye. Ni Macron ni les dirigeants kun y'u ka yɛrɛbaya bila kɛrɛfɛ k'an ka transition ɲɛmɔgɔw kuma ɲɔgɔnya i n'a fɔ Dominique de Villepin y'a fɔ cogo min na Mali ni Faransi cɛ kun tɛ gɛlɛya ka se nin bɛɛ ma. Sisan ne Macron bɛ k'a bila a yirila k'a fɔ a tɛna se ka transition fanga in dafiri, wa n'a continuera ka Mali kɛlɛ ni ka Mali isolé stratégiquement nafa tɛna ye a ka sɔrɔdasiw toli la Sahel kɔnɔ. Gansan tɛ ni Gao base kun ye Barkhane ka BOA ba ye. Aw hakilina ye min ye Barkhane ka stratégie falen ninnu kan aw bɛ se k'o fɔ an ye commentaire kɔnɔ. Yala an ka ɲɛmɔgɔw ka kan ka général Laurent Mission ka dɛmɛ proposition in accepter wa? Barkhane ka retrait fana bɛ Takuba ka retrait ko fɔ ka d'a kan i n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogo min na an ka vidéo tɛmɛnenw la. Takuba tɛ opération européenne ye i n'a fɔ Macron n'a ka ministres bɛ fɛ k'a don mɔgɔw kunkolo la cogo min na. Takuba ye Macron ka kɔsanna ko labɛnnen ye en 2020 ka Europe jamana damadɔ wele ka fara a yɛrɛ kan. Task force Takuba sirilen don Barkhane de la, wa a commandement fana bɛ Barkhane ka commandement de ka mara kɔnɔ. Danfara min bɛ Barkhane ni Takuba cɛ o de ye k'a fɔ Takuba ye task force de ye n'o b'a yira k'a fɔ force opérationnelle de don min sigilen don bara jɔnjɔn dɔ kama n'o ye an ka unité légère formeli n'u kɔkɔrɔma doli ye terrorisme kɛlɛli la ani intervention Liptako Gourman kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la zone des 3 frontières la n'o ye Mali, Burkina ani Niger furancɛw ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ ye. Pour le moment Takuba kɔni bɛ Mali la yan fɔlɔ sani Barkhane ka retrait ka ban, wa entre temps u ye commandant kura sɔrɔ u ka commandant kɔrɔ colonel Peter n'ale ye suédois ye. Ale ka mandat banna a y'a place di colonel Vincent ma n'ale ye français. Ka hakili jigi k'a fɔ colonel Peter n'ale ye Suède force spéciale ka ɲɛmɔgɔ ye Takuba kɔnɔ ale ka contingent sen tɛna ye Barkhane ka réorganisation in na. Ka d'a kan kabini 2022 janvier kalo tile 14 Suède ministre des affaires étrangères Anne Linde y'a yira k'a fɔ u tɛn'u ka Takuba contingent ka mandat lakuraya bilen. U ka mandat in kan ka ban ni marsi kalo in kɔnɔ ko n'o banna k'u b'u ka force spéciale 150 retiré ka bɔ Sahel kɔnɔ. O ye perte ba ye Faransi ka projet ma. Ka d'a kan Faransi yɛrɛ tɛmɛnen kɔfɛ Suède n'a ka cɛden 150 n'a ka hélicoptère de jɔyɔrɔ kun ka bon kosɛbɛ Takuba in kɔnɔna na. Suède tɛmɛnen kɔfɛ janvier kalo tɛmɛnen Danemark fana y'a ka force spéciale 90 déployelen kuraw rapatrier ka sababu kɛ an ka transition ɲɛmɔgɔw ka laɲini ye. Février kalo tile 14 Estonie fana ministre de la défense n'o ye Karl Lanet ye ale y'a yira k'a fɔ u bɛn'u ka force spéciale retiré ka bɔ Takuba la. Belgique ministre de la défense Ludivine Dedonder fana y'a yira k'a fɔ olu kun
bena force spéciale kɛmɛ 2 ani 50 minnu déployé Sahel kɔnɔ 2022 kɔnɔna na ko force spéciale ninnu nali tɛna bɔ tugun. A yirala k'a fɔ Italie fana bena ka cɛdenw retiré. Europe jamana caman wɛrɛw n'olu force spéciale fana kun kan ka na, i n'a fɔ Portugal, Roumanie, Hongrie, Slovaquie. A yirala k'a fɔ olu fana y'u ka Sahel nali ɲɔngiri fɔlɔ. U bɛ n'u ka wasablonw kuma ɲɔgɔnya ni ka hakili jagabɔw kɛ ka sababu kɛ Sahel contexte socio-politique kura in ye. Finalement an b'a ye k'a fɔ Faransi ka takuba in n'a ma Europe jamanaba caman kun minɛ. An bɛ don minɛ ko bi takuba in b'a tɔgɔkɔrɔ de bolo, wa hali o tɔgɔkɔrɔ in kun dilanna ni Macron n'a ka médiaw ka dabiriw ye. Ka d'a kan takuba kun b'a 12 la waati min na force spéciale 800 dɔrɔn de kun b'a kɔnɔ. Presque o kilancɛ bɛɛ kun ye Faransi yɛrɛ ka force spéciale ye. Faransi médiaw bɛ deli ka jamana minnu cité k'olu bɛ ka participer takuba la n'o ye Italie, Belgique, Portugal, Pays-Bas, etc. O tɛ dɔwɛrɛ ye dabiri kɔ walasa k'a kɛ i n'a fɔ takuba in ye force européenne sɛbɛlama ye. O jamana ninnu ka participation bɛ tali kɛ chirurgien damadɔ, jalatigiba damadɔ état-major kɔnɔ, walima technicienw kan i n'a fɔ technicien italien minnu kun bɛ k'u occuper takuba hélicoptère la. Takuba sigikun n'a nimayɔrɔ n'o y'a force spéciale ye, olu tɔ tora Faransi ni Tchèque dɔrɔn de ye. N'an ye Europe jamanaw ka o murutili fara takuba ka Mali retrait kan, n'o bɛna kɛ sababu ye ka caman bɔ takuba ka terrorisme kɛlɛli nafa la. Ka d'a kan i tɛ se ka terrorisme kɛlɛ zone des 3 frontières kɔnɔna na k'a sɔrɔ Mali sen t'a la. O baara sugu tɛ dɔwɛrɛ ye sanjikɔrɔ wasi kɔ. Finalement an b'a ye k'a fɔ sur le plan stratégique takuba a subi une mort très brutale et précoce, n'o b'a yira k'a fɔ Sorasi kunda takuba balila ka sa k'a cinin to. Nka sur le plan politique Macron n'a ka médiaw bɛ k'a kɛ halisa i n'a fɔ takuba bɛ nin na. Ka d'a kan u ka Mali san 9 échec kɔfɛ u tɛ fɛ u kelen tɔgɔ ka fɔ ko in na tuguni. Pourtant anw tɛ Europe dɔn Sorasi kunda, anw bɛ Faransi de dɔn. Accord militaire b'an ni Faransi de cɛ. An ma wele bila Europe ka appui aérien ma 2013. Europe ma an ka Sorasiw bali ka don Kidal. Europe ma buti bombardement kɛ. Europe Sorasi minnu bɛ takuba in kɔnɔ olu mana n'u yɛrɛ ye. Florence Parly min y'a fɔ ouvertement k'u bɛna pression kɛ Mali kan à travers la CEDEAO, ale tɛ Europe ka défense ministre ye. Europe ma CFA créé etc. Donc an ka problème tɛ Europe ye, an ka problème ye Faransi ka politique africaine de ye. Politique min bɛ Faransi ka intérêt bila anw ta sanfɛ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ. Politique min bɛ anw kɛ Faransi ka état satellite ye n'a tɛ kumada d'anw ma wa a t'an ka hakilinaw don ba la. Politique min n'a bɛ yɛlɛma k'a sɔrɔ a ma falen. Politique in sera dabila ye ten. O hakilina ye min ye Faransi ka ni dabiri kura in kan n'o ye k'a ban k'a ka taabolo kɔrɔw falen n'olu ye ɲɔgɔn samasamaw kunba ye ni k'a yɛrɛ tɔgɔ falen k'a kɛ Europe ye walasa ka continuer ka farafinna jamanaw don a sagonadaw fɛ. Aw bɛ se k'o fɔ an ye commentaire kɔnɔ. Sorasi kunda Union européenne ka mission kelen min bɛ Mali la o ye EUTM ye, n'o laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye an ka Sorasiw formeli kɔ. An bɛ don minɛ ko bi u ka site officiel y'a yira k'a fɔ Sorasi 700 bɛ ka participer o mission in na. O Sorasi 700 ninnu bɔra jamana 27 kɔnɔ. Union européenne jamana 22, Europe jamana 3 n'olu tɛ Union européenne na, ani jamana 2 wɛrɛw n'olu tɛ Europe continent yɛrɛ kan. An bɛ don minɛ ko bi EUTM commandant ye Autriche jamana officier supérieur dɔ ye n'o ye général de brigade Christian Brunner. A yirala k'a fɔ u y'an ka Sorasi 16 ɲɔgɔn formé. EUCAP fana ye Union européenne ka baarabolo dalen ye, nka ale ka formation ɲɛsilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la polisiw de ma. Faransi ka retrait militaire décidelen kɔfɛ Macron fɛ an bɛ don minɛ ko bi EUTM bɛ ka continuer a ka baaraw fɛ k'an ka Sorasiw former. O misali dɔ ye an ka Sorasiw formeli ye infanterie motorisée la ni blindé Pima ye. O formation in kun cɛra Kulukoro kan kɔnɔ dimanche tɛmɛnen. A kɛra sababu ye k'an ka Sorasiw dege blindé luru utiliser cogo ɲuman na kɛlɛ sen fɛ walasa minnu ni embuscades kana se ka dankari u la. Hakilila jigila EUTM y'a ka baaraw daminɛ Mali la kabini 2013. A yirala k'a fɔ u ka baara kan ka kun cɛ mai 2024. EUCAP fɛnɛ n'ale y'a ka baaraw daminɛ 2015 ale fɛnɛ ka mana kan ka kun cɛ janvier 2023. Nka Faransi ka retrait militaire dɔgɔdalen Joseph Borrell n'ale ye Union européenne diplomatie ɲɛmɔgɔ ye, ale y'a yira k'a fɔ Faransi ka retrait kɔlɔlɔ bɛna se EUTM ni EUCAP ma. A ko u bɛna an ka ɲɛmɔgɔw kuma ɲɔgɔnya Union européenne ka ni baara ninnu taabolo kan ni contexte kura in kɔnɔ. Mardi jan tɛmɛnen n'o kun bɛ bɛn mardi kalo tile 9 ma a ye lettre dɔ ci an ka ministre son excellence Abdoulaye Diop ma. Lettre min kɔnɔ a y'a ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ k'u ka garantie d'u ma, garantie minnu b'a yira k'a fɔ EUTM Sorasi formelenw tɛna taa baara kɛ Wagner fɛ. O Wagner ko in ye Faransi ka ko kolokololen walasa k'an ka ɲɛmɔgɔw n'an ka armée mankutu tiɲɛ. Pourtant an ka ɲɛmɔgɔw furadamaya sɛbɛntiya diɲɛ bɛɛ ye k'a fɔ parti
partenariat bɛ Mali ni Irisi jamana de cɛ. Visite officielle ni communiqué officiel ma dogo mɔgɔ si la. Aw hakilina ye min ye Mali ni Union européenne ka baaraɲɔgɔnyaw kan, surtout sɔrɔdasi kunna. Aw bɛ se k'o fɔ an ye commentaire kɔnɔ. Ko Faransi ka retrait militaire bena MINUSMA ka sɔrɔdasiw ka baaraw fana impacté kosɛbɛ. N'o ye ONU ka bɛn ni basigi cɛdenw ye. N'a bɛ fɔ olu ma casque bleu. MINUSMA porte-parole yɛrɛ n'o ye Olivier Saldago ye. Ale y'a yira k'a fɔ MINUSMA ni Barkhane kun bɛ ɲɔgɔn dafa de. Pourtant a yirala k'a fɔ an bɛ don min na ko bi MINUSMA ye ONU ka bɛn ni basigi kɛlɛbolo bɛɛ la belebele dɔ ye. N'a bɛ fɔ olu ma OMP. Ka d'a kan sɔrɔdasi ni polisi 15 ɲɔgɔn de bɛ ka participer MINUSMA la. An bɛ don min na ko bi. Nka o bɛɛ n'a ta diplomate dɔw ni expert dɔw ko Barkhane tali bɛna dangari kɛ MINUSMA la kosɛbɛ. Ko ka d'a kan Barkhane de kun bɛ ka MINUSMA lakana ni ka casque bleu kɔkɔrɔma don u ka baaraw la. Spécialiste dɔw yɛrɛ ko MINUSMA cɛdenw équipelen tɛ kosɛbɛ. Ko casque bleu bɔ u ka kanw kɔnɔ k'u jigi bɛ Barkhane ka dɛmɛ kan walasa k'u lakana. Caman y'a yira k'a fɔ dɛmɛ ninnu bɛ tali kɛ Barkhane ka avion de chasse Mirage n'a ka hélicoptère Tigrew kan. K'olu de kun bɛ MINUSMA ka convoi logistique ni patrouille lakana. Ko tɛmɛnen kɔfɛ ko Barkhane ka Gao base dɔgɔtɔrɔso fana de kun bɛ MINUSMA ka sɔrɔdasi joginniw kɛlɛsen fɛ k'olu furakɛ teliya ni nɔgɔya la. Ko Barkhane tako min filɛ nin ye k'o bɛna kɛ sababu ye ni MINUSMA sɔrɔdasiw tɛna se ka ni dɛmɛ kofɔlen ninnu si sɔrɔ tuguni. K'o dɛmɛ ninnu dun de kun kɛra sababu ye ni jamana caman sɔnna k'u ka sɔrɔdasiw engagé MINUSMA la. Ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la Europe jamanaw. O kama ONU Conseil de sécurité ani jamana dɔw bɛ ka fɛɛrɛw boloda Barkhane ka tali ko in na. Tchad y'a décidé ka sɔrɔdasi 1000 wɛrɛ fara a ka MINUSMA sɔrɔdasi 1200 kan. Yamaruya kun bɛ Allemagne bolo ka sɔrɔdasi 1100 déployer MINUSMA kɔnɔna na. Pour le moment u ye 539 dɔrɔn de déployer. U ko k'u ka wasabulon bɛna dantigɛli kɛ u ka MINUSMA participation kan mais kalo nata. Yamaruya kun bɛ Anglais jamana fɛnɛ bolo ka sɔrɔdasi 300 déployer MINUSMA kɔnɔ. Pour le moment olu ye 255 de déployer. Olu fɛnɛ y'a yira k'a fɔ u bɛ hakili jagabɔ la u ka sɔrɔdasiw toli ni tolibaliya kan. Suède y'a yira k'a fɔ olu bɛn'u ka sɔrɔdasiw retiré ka bɔ MINUSMA kɔnɔ. N'o bɛ t'i jɔ casque bleu 220 ɲɔgɔn na. Danemark fana kun kan ka avion de transport Hercule C130 dɔ siŋa MINUSMA ma waati damadɔ kɔnɔ. Lundi jan tɛmɛnen u y'a yira k'a fɔ u ka avion in siŋani ma bɔ bilen. U bɛ fɛ k'u ka avion to u bolokɔrɔ k'a bɛ se ka kɛ OTAN mago bɛ jɔ a la Irisi ni Ukraine ka mankan in senfɛ. Nka an bɛ se k'a bisigi k'a fɔ Danemark diminen don Mali kɔrɔ k'a sababu kɛ u ka takuba force spéciale labilali min kɛra kɔsa in na. Finalement an b'a ye k'a fɔ Europe jamana caman ka MINUSMA continueli bɛ fila la k'olu ka sɔrɔdasiw ka lakana kun sirilen don Barkhane de la. Nka ɲininikɛla dɔw fana y'a yira k'a fɔ ni Occident jamanaw y'u ka sɔrɔdasiw retiré ka bɔ MINUSMA la ko Chine bɛ sɔn k'a fɔ k'a b'u nɔrɔ bila ka d'a kan Chine bɛ ka participer ONU ka OMPw la kosɛbɛ. An bɛ don min ko bi olu de ka casque bleu ka ca diɲɛ kɔnɔ kosɛbɛ ka tɛmɛ jamanaw bɛɛ kan. Nka Le Monde ka article dɔw y'an hakili jigin k'a fɔ a bɛ gɛlɛya MINUSMA ka kɛ togo wɛrɛ ye min tɛ Faransi sago ye. Ka d'a kan ko ONU Conseil de sécurité kɔnɔ ko résolution minnu bɛ tali kɛ Mali kunkanko kan i n'a fɔ sanction ni MINUSMA ka mandaw lakurayali ko Faransi de bɛ deli ko résolution ninnu sɛbɛn. An bɛ contexte politique min kɔnɔ bi o ye kun dilen a cibaga ma. Bi de diɲɛmaa y'a dɔn k'a fɔ sur le plan humanitaire MINUSMA bɛ ka baara kɛ kosɛbɛ. Nka sur le plan stratégique nafa tɛ MINUSMA la. Macky Sall min ye Faransi ka président mandiw dɔ ye ale yɛrɛ ko MINUSMA min nakun ye Mali dɛmɛli ye ko togo di o ka kɛlɛbolo bɛ se ka minɛ ntanya ni ka dɛsɛ fo ka taa ka lakana siri kɛlɛbolo wɛrɛ la. Ni MINUSMA ma se k'a yɛrɛ lakana yala MINUSMA bɛna se ka maliyɛnw lakana togo di? Pourtant a yirala k'a fɔ san o san $1 miliyari 1 ni miliyɔn 200 de bɛ don MINUSMA la n'o bɛ bɛn CFA miliyari 600 ani 96 ma san o san. O ye an ka san kelen budget de défense sigiyɔrɔma 2 ye. Nka o bɛɛ n'a ta MINUSMA y'a yira k'a fɔ ale tɛ ka se k'a yɛrɛ lakana kuma tɛ Mali nord ni centre population lakanali ma. Experts ko MINUSMA ka puissance de feu tɛ casque bleu permet ka offensive baw kɛ ko MINUSMA nakunba ye maintien de la paix de ye. Nka an b'a yɛrɛ ɲininka u bɛ fɛ ka paix maintenir cogo di k'a sɔrɔ paix tɛ yen. Bɛɛ bɛ ka fɛn min ɲini kabini kumajan n'a ma sɔrɔ fɔlɔ olu ko u nakun ye o fɛn sɔrɔbali lasagoli ye. U t'u ka o mission impossible in to yen fɔlɔ ka fara an ka sɔrɔdasiw kan ka offensive baw kɛ walima u k'u ka volet militaire budget di an ka armée ma walasa an ka sɔrɔdasiw ka monter en puissance bɛ se ka teliya cogo min na. En tout cas MINUSMA sɔrɔdasi 150
54 minnu ni tora Mali la an bɛ tasi bila kɛ ka taa olu yɔrɔ a yirala k'a fɔ MINUSMA de ka casque bleu sataw cayara ka tɛmɛ ONU ka OMPw bɛɛ kan. MINUSMA ka bamanan kan ka ban juin kalo tile 30 an b'a bisigi k'a fɔ Barkhane tali bɛna kɛ sababu ye ni mana kura in bɛna MINUSMA la monter en puissance ni ɲa offensive baw kɛli yamaruya di a ma an ka armée kɛrɛfɛ. N'o ma se ka kɛ nafaba tɛ MINUSMA volet militaire lakurayeli la tuguni. Aw hakilina ye min ye MINUSMA ka impuissance n'a ka avenir kan aw bɛ se k'o fɔ en commentaire kɔnɔ. G5 Sahel sur le plan stratégique nafaba ma deli k'a ye ale force conjointe la fɔlɔ nka Faransi ka retrait contexte politico-militaire ye G5 Sahel ka inefficacité stratégique tɔ da kɛnɛ kan. An bɛ don min ko bi Faransi tɛ ka G5 Sahel membres mago to wa G5 Sahel membres dɔw fɛnɛ tɛ ka ɲɔgɔn mago to. O kama G5 Sahel bɛ stand-by la sur le plan diplomatique. Pourtant diplomatie de kun ye G5 Sahel avantage ba ye ka d'a kan nafaba tɛ fɛn in na fɔlɔ sɔrɔdasi kunna. G5 Sahel ɲɛmɔgɔya turu kun bɛ Mali la 2022 février kalo kɔnɔna na nka Faransi bɛ k'a kɛ cogo bɛɛ la ka G5 Sahel diplomatie baaraw ɲɔngiri walasa Mali kana a ka hakɛw sɔrɔ. Février kalo tɛmɛnen Faransi Tchad, Niger ani Mauritanie wele ka taa G5 Sahel kunkankow fɔ Mali ni Burkina kɔ. Union européenne ni G5 Sahel ministres bɛ deli ka ladala ɲɔgɔnye dɔw kɛ. O ɲɔgɔnye fɛnɛ ɲɔngiri la fɔlɔ ka d'a kan Macron ka président mandi Mohamed Bazoum ko ale ni Mali ni Burkina tɛ se ka sigi tabali kelen kan ko ka d'a kan ko fanga min bɛ o jamana ninnu kɔnɔ ni waati in na ko fanga ninnu sigira coup d'état de senfɛ nka aw kana jigi Bazoum la n'i ye mɔgɔ kanu ka se hakɛ dɔ la i bɛ to k'a ka kɛwalew ladege i yɛrɛ ɲinɛma. Tubabuw b'a fɔ o yɛrɛ ma mimétisme. Donc Bazoum bɛ ka Macron ka incohérence de ladege tan n'o ye yɛrɛ sɔsɔ walew ye. Bazoum bɛ nin décision in ta wagati min na a hakili kun bɔra a yɛrɛ sigicogo kan fanga la wa a hakili kun bɔra fɛnɛ k'a fɔ G5 Sahel ɲɛmɔgɔya bɛ Tchad min bolo ko fanga ye coup d'état fanga de ye. Finalement n'i ye G5 Sahel bilama ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a kɛra jigitigɛba ye an Saheliens bolo. A sigira kun min kama a ma se k'o ɲɛnabɔ fiyewu. An bɛ don min ko bi G5 Sahel force conjointe jɔyɔrɔ tɛ ka ye wa sɔrɔdasi kunda baaraɲɔgɔnyaw fanga ka dɔgɔ G5 Sahel jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. U ka furancɛw la o de bɛna ni ɲagami ni filiw ani sigasiga ɲɔgɔnna ye i n'a fɔ incident minnu bɛ ka kɛ kɔsa in na Mali ni Mauritanie cɛ. Pourtant G5 Sahel force conjointe yɛrɛ bɛ lancer don min na le 2 juillet 2017 Bamako sommet senfɛ a kun yirala k'a fɔ force in bɛna kɛ sababu ye G5 jamanaw ka jɛ u ka furancɛw lakana ɲɔgɔn fɛ. O kama force conjointe in kun tilara tilayɔrɔ la 3 ye. Fizo Ouest n'o ye Mali ni Mauritanie frontière ye, Fizo Centre n'o ye zone des 3 frontières ye ani Fizo Est n'o ye Niger ni Tchad frontière ye. Bataillon 8 ɲɔgɔn de sera ka déployer ni tilayɔrɔ la 3 ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. N'o b'a ta sɔrɔdasi 5000 fo ka taa se 600 ɲɔgɔn ma nka bataillon ninnu ma se k'u ka baaraw kɛ ka ɲa ka sababu kɛ moyen tanya ye. Avion ko la G5 Sahel sirilen don Barkhane ni MINUSMA la. Wariko la G5 Sahel sirilen don Union européenne de la kosɛbɛ ka d'a kan Faransi kun bɛ fɛ ONU ka mandat ni financement di G5 ma malgré que Russie ni Chine kun sɔnna. Américains ni Anglais ma sɔn ka Faransi ka o projet soutenir. G5 Sahel tantolama in ye Faransi ka ko kolokololen ye. Faransi de bɛ bailleur de fonds sira tagama ka financement ɲini G5 ye wa terrain kan Faransi de bɛ G5 Sahel force conjointe ka opération bɛɛ sigi sen kan ni k'u bilasira. O kama Sahel contexte politique in bɛ cogo min na n'o bɛ tali kɛ transition fangaw kan Tchad ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ni Burkina ɲɔgɔn sama min bɛ Mali ni Faransi cɛ ani Bazoum bɛ ka farali min kɛ Faransi kan ka G5 jamana wɛrɛw senbɔ kuma ɲɔgɔnyaw la. An b'an yɛrɛ ɲininka G5 Sahel ka force conjointe ka avenir kan aw bɛ se ka hakilina fɔ an ye commentaire kɔnɔ.